Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. Хуш омадем ҳамагонӣ ба канали мо. Тамошобини азиз, иҷа хостам ки як камакак звола бигирам. Мехоҳам ки манто кунам. Хелаши дурусти гап манто накардам. ҳаво ки гарм ки ҳастаи тобистон чӣ хеле намефорад ҳар хел авқутое чи бисёр чӣ мехӯри шакаро, қурутов ё ки оши бурида, оши тупа хеле чизо мехӯри, хеле авқутое чира кам чӣ мекунем рости гап. Барои ҳамин имрӯз хостам ки як манто кунам. Як мантои кадугӣ мефурид, каду надорум. хостам ба гӯшт кунам. Ҳагане мантои кадугиро чӣ қадar аз мебинам, насиб боша иншоалло бо мантои кадугирам мекунам. мантои кадуги ай пеша хай гапа кӯтоҳ карда гап занем. намак ва камакак звола мегирем. бисёр намекунам. намак камакак бисёр аид, хай ҳеҷ гап надорад. звола шӯрак бия ба маззаҳа. дӯстони азиз, шумо дар ин вақтҳои гармӣ чӣ бисёр мепазен? Кадом авқутора мепазен, истифода мебарен ва мехӯрен? рости гап имсол дар олмон чӣ хел бигӯм, уқа тобистони чиам накард, ҳаво салқин. як рӯз офтоб бошад, бо чанд рӯз дигар борона ё ки ҳаво хел салқин накард. мошоаллоҳ ҳаво гарм накард имсол дар чи ҳаво салқина. хел салқин набошад, чӣ хел тобистон номаш тобистон аст. ҳарчанд салқин набошад ки тобистон номаш тобистон аст. камакак руған мерезам. ман ҳама вақт дар зволаҳом руған мерезам, барои ки ба мазза меояд. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. акиҷа ордан мерезем. ина хамири мо тайёр шид. сахта как омадай. ина бинед хамир ба дараҷа шахшир омадагиай. ина бинед хамир зволамам бисёр омад. хай насиб боша бинем ки агар зиёдӣ кард бо оши борик мебурем, оши бурида мекунем. ин сари хамир агар зиёдӣ кунад. дӯстони азиз, шумо дар ин вақтҳои гармӣ чӣ тайёр мекунед? ҳавои шумо чӣ хела? ҳозир ман хамир мамонам ба ҳавомона нишон медиҳам ки дамо чӣ хел ҳаво ай. ҳозир борон ай. ҳозир як дақиқа мо немеша ки дам хӯрда беста як 10 минут ай, 5 минут ай, 8 минут ай камтар уборка дорум. насиб боша уборкаомам кам мондай. пешай хамира гирифтани уборка кардам. бо хамир ма бигирем баъд дам хӯрда беста ман уборкама давом медам. ҳозир дӯстони азиз, ман беруни ман нишон медиҳам ки дар ҳаво мо чӣ хел пагодаи хушрӯай. ина нигоҳ кунем. то ҳол борон боридестан. ина ҳамаи замина тар. борони майда задестан. мошоаллоҳ имсол ҳавои салқин тараги. хай дӯстони азиз, муддати бо 10 дақиқа ё ки 8 дақиқа иншоалло ки бо вомехӯрем. то ин дама хамир мо дам хӯрда меистад. ана дар инҷа фарши пиёз мо тайёр кардем. намак када ҳамаша тайёр кардем. об мондем. ин ака мегзарем. камакак руғанаш мерезем. ака мегзарем ба тайёр кардани зволамон. мо уборкамна тамом кардем. айбан 12 минут гузашт. уборкамо камакак монда буд.
دایم موبایل گفتم یک زواله بگیریم با موندگیش هم میکنم. خیلی کوتاه گپ که ما هممون تیار کردیم، فقط زواله تنکنی مونده. زواله ما دم خورده ماشاءالله خشروشیده یک باره باز یکی میگذاریم تنو کرنده. من زولامم خیلی майдак گرفتم برای که دیگه موقع کلون نیسته. خیلی میبینیم موزیکو چنقه میشود، فرشمون در چنقه میرسه. دوستان عزیز، در اینجا باشه ما این زباله زیوتی را آش میبرم. واسه باشه بعد در ولاگ آینده میپرتم یک بار لغمن کردم میپرتم انشالله.
یورا من غوز بریدم تم بریدم برای که دستشون میکنی برید میشوند. دوستان عزیز، мантуи мо тайёр шид. اینجا باشه جراحت‌های خونگی زدگی خدمت. چخیلی میبینید دن اما جراحت یاد شای صبرینا جانه یاد شای خدمانه انکه بازی میگیرن جراحت را برای تیار کردنی манту. جراحت بینید ماشاءالله. صبرینا جان ترم جراحت بین بله جراحت صبرینا جان بین. بسته میخواه خیلی بس باشه بس. یعنی دوستان عزیز مانتو جانی ما هم تیار شید. روز که میریم خوردن سری دست خیر با همین دوستان عزیز ولوگ امروزه ما تمام شد. با آخر میرسد. خدا نگهبانی همه ما و شما. رحمت الله برای دستگیریتون، برای سخنهای بهترینتون. میندارم از همتون که دستگیری میکنین خواهرکای عزیز. مینداری خدمه بیان میکنم رحمت که دستگیری میکنین. به دستگیری شما کانال ما پیش نمیروند و گفتنیم که خداوند ای همه شما راضی باشد. خیر تا ولوگ آینده دوستان عزیز لایک و کامنت زنگوله رو حتما پخش کنید. لایک های زیاد مونید و خدا حافظ. خیر تا ولوگ آینده.